Conexión Rock Radio conocerás las historias de las bandas más importantes del mundo. Enter the official German chart again on place 41. That is a very big success for a band like Anchor. Sus orígenes. I want original, authentic reunion. Momentos importantes y planes para sus fans en el futuro. Los escucharás en nuestras entrevistas internacionales. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, en donde quiera que nos estén escuchando, sean bienvenidos y bienvenidas a Conexión Rock Radio, ya iniciando lo que es nuestra actividad en vivo para este día jueves 10 de octubre del año 2019. Les saluda Johnny González, para mí es un gusto que ya nos estén sintonizando ya a esta hora de la tarde, noche también en territorio español y por supuesto disfrutando de la buena programación que les estamos ofreciendo aquí en nuestras emisiones internacionales. Hoy, metal británico de la vieja escuela vamos a tener en nuestras entrevistas internacionales y precisamente vamos a estar conversando con la banda Angel Witch, que es la banda invitada en esta jornada y que vamos a estar aquí conversando con su bajista Will Palmer acerca de lo que es el nuevo trabajo discográfico que ya pronto sale a la luz a través del sello Metal Blade Records y por supuesto lleva por nombre Angel of Light. Hello, Will. Hello. Hi, how are you, man? And good night here in London, Will. This is Johnny González from Conexion Rock Radio from Tegucigalpa, Honduras. It's a big honor help to you in this special program for all the people around Latin America that are fans of a great band like Angel Witch. And of course, in this special program, we share upcoming news and of course curiosities, a bit of history of the band. For me it's a great honor to talk to you in this day. Welcome. Great, thank you. It's good to be here. Bueno, pues ya tenemos aquí a Will ya con nosotros, señores, y por supuesto pónganse cómodos porque va a ser un programa muy pero muy interesante para los que son amantes de Angel Witch. This special interview will be in English with quick translation in Spanish for the people around Latin America. Are you ready for the questions? I certainly am. Start the interview this day. Let me congratulate you and the rest of the band. We had good news for the fans around the world. We had a new album. It's called White Angel. And we will release the first day of November 1. That's right, yeah. What expectations had the band with the fans around the world in this new page, a glorious page in the history for Angel Witch? Well, we try not to have too many expectations, you know. We like to take each day as it comes and see, you know, what's going to happen. But we hope that it will generate enough of an interest for us to get booked in some more, interesting countries that we haven't been to. I mean, certainly we'd like to play a lot more in South America. We've only played in Chile so far, but we want to tour down there, and we've tried it a few times in the past, but it's never happened. So hopefully we could do a lot more touring and hopefully coming down to see you guys. Amigos, le hemos preguntado por aquí iniciando la entrevista de este día. Como le hemos dicho, la banda viene ya con nuevo trabajo discográfico, lleva por nombre White Angel y sale a la venta a nivel mundial el próximo 1 de noviembre a través de Metal Blade Records. Le hemos preguntado cómo se sienten ellos ya con nuevo álbum en las manos. Dice de que ellos se sienten muy emocionados, se han sentido satisfechos con el resultado final de este trabajo discográfico. Ellos estaban así como con la expectativa, ¿qué es lo que se iba a dar más adelante ya con los primeros adelantos con los fans? Esto ha generado literalmente un gran interés en varios países en tener a la banda en diferentes presentaciones. Curiosamente en Chile van a estar realizando ya la primera presentación por parte de América del Sur y que hasta el momento dicen de que la marcha va a empezar a dar pasos completamente agigantados. Ellos lo han intentado varias veces en el pasado hacer incursiones en Sudamérica, pero ya con Chile este es su primer paso oficial en una gira latinoamericana. Ellos están con mucha expectativa y van a entregar lo mejor para sus fans en esta interesante etapa con Angel Witch. Will, this album marked the debut with the label Metal Blade Records. How do you feel in being part of a great label around the world like this? Well, it's great. I mean, we have had dealings with Metal Blade in the past. Our last album was on Rise Above Records, which is an English label, but in America, Metal Blade did the licensing for that.
and previously in about 1990 they had licensed a live album from Kevin. So we knew that they were great, and when we were basically writing the new record, we approached pretty much all the main metal labels and got offers from them. But the Metal Blade offer was, in terms of promotion and marketing and just having a good plan for the band, it was absolutely the best offer we received. So it's been great. The way that they've handled the release has been wonderful. So we're really happy so far with everything. Como ustedes saben, este álbum sale ya con un debut oficial con el sello Metal Blade Records. Anteriormente les comento que ellos tuvieron pues un acuerdo de distribución en el pasado con su álbum de 2012 que se llamaba As Above So Below, que el sello se encargaba de hacer la distribución a nivel de Norteamérica y por supuesto también aquí en Latinoamérica. Ellos se sienten muy satisfechos porque ellos tuvieron una excelente relación en el pasado con la distribución del álbum anterior. Dicen que se sienten muy orgullosos de hacer equipo de trabajo con la gente de Metal Blade y que ellos, en el momento que ya estaban esperando, iniciando lo que es el proceso de composición para el nuevo álbum, los representantes del sello se les acercaron y les propusieron, ok, ¿por qué no se vienen a trabajar aquí con nosotros? Y simple y sencillamente para la banda esto ha sido una perfecta jugada, y que por ahora las relaciones tanto entre la banda y Metal Blade están funcionando de manera bastante excelente, y que por supuesto estén haciendo una relación de trabajo muy pero muy interesante. Will, the next question. Is Above So Below was a very well acclaimed album by critics and fans. With this new one, we had a band that maintained the classical sound in modern times. What difference have in this new album with the previous ones? Better production, more idea from the band. I must say we had a classical album in your hands. Wow. I mean, that's great to know. Thank you. We worked harder on this album, I think. It sounds like a very obvious thing to say, but we rehearsed harder, we paid a lot more attention, we did demos before we actually recorded the record. We went in prepared, we went in as a tight live band was the plan, and then to kind of allow the producer to just sort of place some mics in front of us and get good tones and good sounds, and then just like let us play and record us as we play, whereas in previous there was a little bit more of we would just kind of record it, and we'd have to fix the drums in the computer and all of that with our previous drummer, and we just didn't really want to do any of that this time. We wanted it to be a live, real classic heavy metal band. It's not rocket science, it's just hard work. Voy a hacer aquí rápidamente la respuesta que nos ha dado Will acerca del proceso de producción de este álbum. Si, por ejemplo, si el álbum anterior ha sido muy bueno, que ha sido muy bien recibido, con este con este trabajo todo el mundo está considerando de que este es un clásico instantáneo. Él nos está comentando de que ellos han trabajado muy duro en el proceso de este álbum, que han tenido como un objetivo de ponerle mucha atención a los sonidos que estaban haciendo para este nuevo trabajo discográfico, los demos, la grabación, las semanas de escritura, el proceso, el encierro en el estudio. Ellos han tenido una agenda completamente apretada, y ese era el plan, para hacer algo completamente diferente a los álbumes que se han estado realizando por parte de la banda durante todos estos años. Así que decidieron hacer este trabajo todos en conjunto, y al final de cuentas se sintió una química bastante excelente en el proceso de grabación. Por ejemplo, la batería se escucha más orgánica, no es así como un proceso de computadora. Simple y sencillamente todo esto era como un proceso que ya estaba preestablecido por parte de la banda, y que simple y sencillamente con este nuevo trabajo discográfico ha sido un completo éxito. Bueno, aquí pues voy a aprovechar en hacer los saludos. Will, we have some greetings in this special interview for many fans around Latin America. Like example, Manuel Lara from San Salvador, El Salvador, sends greeting for you in this day. I didn't expect this. This is history in this new album. The same good old song. Congratulations. You deserve the best now with Angel Witch. Great. Well, I mean, thank you.
it's nice to feel that it's being received warmly. All we can really do is record our songs and put it out there, and then it becomes your music then. So it's great to hear people are as excited as we are, In same way, from Sao Paulo, Brazil, my friend Marlon Matos sends greeting for you and says, just like the old times, I can't believe this sound like the old albums. This album will be awesome. Greeting from Brazil. I waited the moment when released the album and made the pre-order. When will Hellion do the pre-order, did you say? Mm-hmm. Yeah, I'm not sure about that. They haven't fed that back through to me. I would imagine that they'd probably do the pre-order now, right? Mm-hmm. I need to look into that. Okay, thank you so much for... I'm gonna find that out, and then we'll put it on our social media, yeah? Thank you so much for replying from the greeting from my friend Marlon. Marlon, muy buenas tardes, muy obrigado allá en Brasil. Bueno, pues simple y sencillamente ya el pre-order, si lo quieres hacer, no hay ningún problema. Ya la banda está disponible en hacer ya los pre-orders del álbum. Por cierto, les comento, hay cositas muy interesantes si quieren coleccionar lo que es Angel of Light. Viene en digital, viene en vinilo, vienen 2 vinilos y CD, que esta es, si se puede decir, como la edición especial, a que todo mundo le quiere como echarle ganas. Por ejemplo, viene el disco, el como tal, el álbum como tal, viene el CD como un bonus, y vienen 2 temas que son regrabados, que es Frontal Assault y Strain from Hell, que son temas completamente regrabados y que aparecen precisamente en el álbum del 86, Frontal Assault. Así que pues por ahí, Marlon, si quieres pedirlo, no hay ningún problema. Bueno, está lloviendo en estos momentos. It's now raining here in our city. Y bueno, pues aquí disfrutando del programa. Una tarde bastante fresca la que vamos a tener aquí con nuestro invitado especial. Will, I had a personal comment toward the new album. Angel Witch is a kind of band that will never betray into style. Cause you live for real in lyrical, musical, and atmospherical in this world. This is their DNA, and Kevin Haber had a timeless voice. I can't believe how this song is young in this album. My question for you is, exists any formula that the band make high quality work like this? Oh my god, this album blow my head. Well, I mean, that's not really a question so much as a comment. I mean, I don't really know how to answer that. That's great. I mean, it's funny when we were working on all the music, most of it we were doing it instrumental, in the rehearsal room, and then Kevin did a demo of the track Angel of Light, where he did all the vocals at home, and it to us, and we were just like, Jesus Christ, how the hell does he sound like he did when he was 20? I mean, we just it didn't need it to be that good, And I don't know what he does. I don't know how he does it. Bueno, aquí lo que le estoy comentando aquí a Will, que por cierto, si ustedes están escuchando de fondo, tenemos lluvia a esta hora de la tarde, está lloviendo aquí en Tegucigalpa. Le hemos preguntado aquí que cómo hace Kevin Haber, el vocalista de la banda, en mantener esa voz pero tan perfecta, como que estuviera sonando así, como que esto pareciera que no fuera un álbum de 2019, pareciera que fuera un álbum de 1984. Y le hemos preguntado si existe alguna fórmula para que Angel Witch haga trabajos muy buenos como esto. Dice que esto es genial, es curioso y es divertido cuando se trabaja pues con él. Por ejemplo, la banda le da algo completamente instrumental, lo llevan a su casa, Kevin pues los recibe los tracks, y de repente pues él le pone ese toque especial con su voz, que es lo que es exactamente él hace. Y dice que él se ha quedado muy sorprendido porque la voz de Kevin, el vocalista, es prácticamente igual, como si estuviera sonando como si fuera el primer disco del 84. Así que pues por ahí es muy interesante poder saber los detalles que la banda nos está presentando en esta oportunidad. Y por ahí les voy a sonar uno de estos temas que ya curiosamente ya se está empezando a promover, y es Condemned.
clásico, delicioso, para que ustedes puedan escuchar lo nuevo de Angel Witch, señores. Así que pues por ahí vamos a estar hablando del contexto general de este trabajo discográfico. Así que pues por ahí pendientes con sus saludos y sus preguntas. Will, we know that the Night is Calling and Don't Turn Your Back represent the first official recording of these two songs that the band played in the 80s. We know that these songs appears in several booklets. How was the idea in rescue these tracks from the vault? Well, we've been playing The Night is Calling in our live set for about 10 years because we just love the song. And we just thought, well, we've got to record it because it's just such a great track. So that was always planned to do. We were always planned to do that song. But then Don't Turn Your Back is an odd story because there was a fan in Finland who, when we posted a photo on our social media for when we were in the studio, and this guy sent a message saying, "Are you going to record Don't Turn Your Back?" And I hadn't heard it, so I made him send me a MP3. And then myself and Frederick and Jim were listening to it and just kind of going, "Wow, this is amazing." And we said to Kev, "We've got to do this song, Kev." And he was like, "Oh no, I don't know. They only ever played it live once in 1984, and he didn't think it was very good." But we kind of just sort of forced him to play the riffs, and then Frederick played the drum parts, and they just recorded the drums really. And so then we sort of said, when it was to do rhythms, I was like, "Hey, why don't you record some rhythms on Don't Turn Your Back, see how it sounds?" And then it started to sound better and better. And then Ken was like, "Well, I don't really know what any of the words are." So myself and Jim just wrote new words for the song about... We'd all watched a film called The Love Witch the night before. So we kind of wrote the lyrics about that. And then just looked at them and sang them. And then that's it. It's the first song on the record. It just turned out to be really lucky that it happened that way, We weren't expecting it at all. Very interesting. Amigos, le hemos preguntado aquí rápidamente sobre estos dos temas. Hay dos temas que aparecen en este nuevo trabajo discográfico que se llama The Night is Calling y Don't Turn Your Back, que fueron pues temas que se estaban guardando en el pasado y en cierta manera pues salían en algunos booklets no oficiales de la banda como demos, pero ya en este álbum ya aparecen de manera oficial y completamente pulidas. Pues nos comenta de que estos dos temas en particular tenían pues muchos años de estar guardados como tal, aunque por ahí estaban con planes de hacerlo. No se sabía en algún momento definido de la historia de Angel Witch en qué momento iban a salir. De repente, cuando comenzaron a hacer el proceso de grabación en el estudio, de repente llegaron los integrantes, toda la banda, y dijeron, bueno, ¿y por qué no incluirlas y rescatarlas en este álbum? Sería muy interesante grabar las partes de la batería con arreglos completamente diferentes, darle un toque completamente pulido. Y de repente llegaban en el proceso de masterización y dijeron, esto suena muy bien y esto aquí se queda. Así que definitivamente las grabaciones que se dieron allá por 1984 serían pues el resultado para que este álbum llamado Angel of Lights pues fuera incluido con este par de temas que son ya rescatados de esa línea de tempo muy pero muy interesante. Continuamos aquí con los saludos. Muchas gracias por su sintonía. Ángela Aguilera from Santiago, Chile, Sudamérica, sends greeting for you and says, Angel Witch is like a phoenix rise from the ashes. The legendary band has blessed with another great album. Greeting from Santiago de Chile, Sudamérica, for a proof fan from Angel Witch. Congratulations, says my friend Ángel Aguilera. Excellent. Well, I guess we're hoping to go back to Santiago soon, so hopefully we'll see them soon.
that's the only place we've ever been in South America. It was a great city. We had a good time for a few days there. Thank you so much for reply for the greeting for my friend Ángel. Bueno, saludos a ti, Ángel. Un gusto que nos estés escuchando allá en Chile a esta hora de la tarde. Y por supuesto que estén disfrutando de la entrevista con nuestro invitado Will Palmer de la banda Angel Witch. Y bueno, pues vamos a continuar aquí con el programa y le voy a preguntar a Will un punto muy interesante de lo que es la producción de este trabajo de la banda. Will, we know that the band has working with James Atkinson as producer and a core special guest. What experience led the band in working with him? Well, we've known him for a while, and he is in a band called the Gentleman's Pistols, who I signed when I was working at Rise Above. And Bill Steer plays guitar in the Gentleman's Pistols as well, who used to play guitar in Angel Witch. He's a good friend of ours. So he's just, the thing about James, man, is like he's a great engineer, but he's a killer guitar player. He's a great singer, and he writes really good songs in his own band, right? So like we went into the studio knowing that if he told us, no, what you're doing is shit, you need to do this, we would listen to that because we kind of respect what he does, you know? And so we just went in there knowing that we had a guy who's like became like the fifth member of the band, really, you know, and he just understands what we want. He's a big fan of Angel Witch, of course, and he's a big fan of all the 70s rock bands that Kevin was influenced by when he was starting his songwriting career. So it just was so natural that we would work with James, and it was just such a pleasant experience that to just have a guy that really automatically understands what Angel Witch is. He's not trying to understand just because he's got a job as our producer. It's like, you know, that's just his thing, you know. He's just into this stuff. Muy interesante lo que nos está comentando aquí Will, amigos. Le hemos preguntado acerca de esta experiencia que están teniendo con el productor James Atkinson, o Atkinson, como lo dicen aquí en Latinoamérica. Les comento, este personaje, además de ser el productor del nuevo trabajo de la banda, también es vocalista y guitarrista de una banda que se llama Gentleman's Pistols. Le hemos preguntado qué experiencias les han dejado en trabajar con él en el estudio. Dice de que han tenido un lugar muy especial para trabajar con él en lo que es la construcción y el diseño de las canciones. Ellos han estado trabajando con él en el pasado y ellos han sabido manejar cómo podría moldearse el sonido de la banda, conocerles el perfil musical, el perfil sónico de ellos, y ellos respetan, tanto él como productor como banda saben respetarse los parámetros en los cuales tenían que hacer la grabación de este trabajo discográfico. Cosas así, dice, que ellos han sabido manejar un tip por aquí, mejorar algunas cosas por allá, y nos comenta de que tanto él como Kevin, el vocalista, son muy amantes del sonido de los 70s, están muy influenciados por el rock de esa época, y que precisamente este trabajo discográfico trae ese matiz muy interesante de lo clásico, pero manteniendo el toque moderno de lo que es Angel Witch para este nuevo trabajo discográfico. Así que lo que nos está comentando por aquí nuestro invitado especial aquí en Conexión Rock Radio, y por supuesto les agradezco muchísimo nos estén sintonizando a esta hora de la tarde. For White Angel, this is the first work with Jimmy Martin on guitars and Freddie Jameson on drums. How do you feel them in playing now with the band? Well, it's great. We feel very connected as a band. We just kind of we're like a little gang of friends now, you know. It's like it's just so simple to be in this band. There's no weird power structures going on, or weird power games that we've had in previous lineups. So that's great. And Frederick is just like a monstrous drummer. I mean, I've known he was good for many years because he used to be in a band called Witchcraft, who I used to work with, and like I've seen him play live a lot with them, and he's just killer. So yeah, I mean, we just feel like we're on fire, really. It's never felt as good as this, and
that's kind of why we knew the record was going to be good. I mean, I don't really want to say, I think my record's really good, but we kind of know it is, and and it's probably down to the fact that we play as a real good band when we're in a room together now, So that made it easier, I think, for Kevin to write songs, because he just knew they were going to sound great without him having to tell everyone what to do, Bueno, escuchen lo que nos está comentando por aquí Will, amigos. Les comento rápidamente. La formación actual de Angel Witch, además de nuestro invitado, que es Will Palmer, que es el bajista, está complementada por señor Kevin Hayborn, guitarra y vocales. Se complementan aquí dos nuevos integrantes, Jimmy Martin, guitarra, y por supuesto Freddie Jensen, que es el baterista. Le hemos preguntado cómo se sienten ellos ahora ya siendo parte de la banda. Curiosamente, este es su primer trabajo discográfico. Dice de que pues todos como tal se sienten reconectados literalmente en el seno de lo que es Angel Witch. Todos son amigos, ellos han sabido manejar sus estilos musicales sin ningún problema. Esto ha sido genial. Cada quien ha aportado parte fundamental para que este trabajo fuera ya una realidad. Curiosamente, pues ellos han estado pues trabajando con varias bandas. En el caso de Fredrik, pues fue baterista de la banda Witchcraft, que por cierto pues también son otra banda muy buenísima. Y que la relación y la química ha sido muy buena en el estudio. Así que a criterio pues él siente de que esta es la formación idónea que se está manejando en el presente y que se espera que se siga manejando ahí en el futuro, que es lo que nos está comentando por aquí Will, que es el bajista de la banda Angel Witch. Bueno, pues vamos a continuar acá. Y por supuesto, pues aquí tengo un comentario muy interesante. Pablo Luna, he's now listening from Spain and sends a question for you. Says, good night from Spain. Will, it's a great honor here to you in this special interview. What reaction have from the fans with the singles Condemn, Don't Your Back? Was an awesome choice for the start the promotion of this new album. These tracks are kick-ass. Thanks, Pablo. Yeah, we like those tracks. I think maybe there are better songs on the album, but these seem to feel like singles to us. And they feel, the reaction's been good, so I'm glad you like them. It's going to be great to come back to Spain again. We tried to play there most years, and it'd be nice to play some new songs at last. But, I think you're going to hear better songs on the album than those two. Thank you so much for my friend Pablo. Pablo, muy buenas noches en España. La respuesta que te está dando por acá es que sí, los tracks son fantásticos. Pues las canciones en sí tienen ese toque completamente conceptual y que las reacciones han sido completamente muy buenas. Así que todo el mundo se alegra de que la gente les esté gustando y que será genial ya que salga el resto del álbum. Así que solamente son pequeños adelantos de la sorpresa que se va a dejar venir para el próximo 1 de noviembre, que es el que está saliendo ya a la venta este trabajo, como lo es Angel of Light, que es lo nuevo de de Angel Witch, aquí en Conexión Rock Radio. Vaya conexiones de locos acá que tenemos aquí en nuestra plataforma. Will, is White Angel a conceptual work, or we have several stories around the tracks? Yeah, the album isn't a concept album at all. We hadn't decided what we were going to call the album when we recorded it, but that sort of just Angel of Light just felt like the natural title track really in the end. So yeah, a lot of the songs have completely different lyrical ideas. Some of them are based on movies. Like I said before, Don't Turn Your Back is about that film, The Love Witch. And then we have a song called I Am Infamy, which is based about this film called Theatre of Blood with Vincent Price. I don't know if you know that one. It's a killer. It's not a Hammer horror film, but you'd think it would be, and it's just funny, we've written songs, kind of about science fiction and, some songs about the environment and stuff. So it's a mixed bag,
Ujú. Escuchen, le hemos preguntado por aquí a Will si, por ejemplo, este nuevo trabajo es conceptual o tenemos diferentes historias. Dice que pues en su momento no había nada conceptual para este álbum, aunque por ejemplo Angel of Light, que en español sería El Ángel de la Luz, pues como ustedes saben ese es el título que le da el cierre al álbum. Así que tenían completamente ideas diferentes para lo que podría tener este álbum. Hablar de brujas, de ángeles, y por supuesto está sujeto a un sinnúmero de interpretaciones. Por ejemplo, es como una especie de una portada de ciencia ficción de Vincent Price, por ejemplo. Hay diferentes conceptos en los cuales se puede someter a interpretación, y que eso en su momento ustedes como fans, cuando ya tengan el álbum en sus manos, lo pueden hacer sin ningún problema, que es lo que nos está comentando aquí Will Palmer, bajista de la banda Angel Witch. Will, what is your favorite personal comment from me? What is your favorite track for this new album? I must say, We Are Them, Condemn, Window of Despair, I Infamy, Angel of Light. I am my favorite highlight for the album, especially Without Them. Wow, sounds perfect in all the extension of the word. What is your favorite track for this new album? Like example? Well, I'm glad you said that about We Are Damned, because we were just discussing set lists today. And I wanted to put that song in the set, and we're going to, but I can tell the guys tomorrow. I was speaking to a radio show last night, and that guy reckons We Are Damned is amazing. So it'll make me look good with the boys. But yeah, I think my favourite song is Death from Andromeda, maybe, or I really like Angel of Light, actually. Mm-hmm. There's something really dark about that song, that kind of, and it has that real sort of Black Sabbath feeling that, the first Angel Witch album has. Uh-huh. Escuchen, muy interesante aquí lo que nos está comentando por acá Will. Dice de que, pues, por ejemplo, en el caso de lo que es We Are Them, que es una canción muy interesante para él, dice de que pues prácticamente es uno de los highlights muy importantes del disco, y por supuesto dice que tiene así esa influencia, ese sonidito de Black Sabbath que es característico. Por cierto, es una combinación, un disco que puede llamar de inicio a fin, con esto de la combinación de los sonidos clásicos de los 70s con un poquito de Black Sabbath. Se los recomiendo, el disco de inicio a fin es una joya y se merece definitivamente un review por parte de nosotros. Bueno, saludos aquí a todos los que nos están escuchando a esta hora de la tarde. Dulcinea Soriano from Mexico City, she's now listening this live interview, Will, and says, congratulations for this new album, Will. It's a great honor to hear to you in this special interview, long live to Angel Witch. I had a quick question for you. Are you satisfied with all the history that you and your bandmates has written so far? Without these words, for many people, are considered classical words in the history from Angel Witch. Comments? Well, I mean, I'm not quite sure what that question meant. I think it might have got lost in translation there. Can I hear that again? Okay, I made very easier the translation for the question from my friend Dulcinea from Mexico City. The question is, are you and your bandmates satisfied with all the history that the band has written so far until today? Are we happy with the history of the band, the way it's gone? Mm-hmm. Well, I mean, Kevin would be the person to answer that. I mean, he's been doing this for 40 years. And there's been a lot of downs as well as ups, I guess, with Angel Witch. I think there was a lot of missed opportunity, which is a shame. And I think really it's only been, apart from like the early 80s when it was, when it could have happened, it's only really been the last 10 years where the band has really sort of got busy and started to do the things it should do. And so I certainly think the last 10 years have been good.
Mhm. And I've been in it for 10 years, and I've enjoyed it. Thank you so much for your answer for my friend Dulcinea there in Mexico City. Dulcinea, muy buenas tardes, gracias por tu pregunta. Él te ha respondido que en cierta manera pues la banda en el transcurso de los años y a través del cambio de sus integrantes ha ido muy bien, aunque la intención era continuar adelante, y es lo que están haciendo ya con este trabajo discográfico. Dice de que sería bien complicado responder la pregunta, porque aquí en este caso pues quien le tomaría la parte de iniciativa sería en este caso el señor Kevin Haber, que es el vocalista, que él prácticamente ha sido como el testigo de toda la evolución que ha tenido la banda a través de los años. Pero en el caso de él, que él ha estado pues prácticamente ya una parte importante dentro de lo que es la historia de lo que es Angel Witch, él lo que te puede decir que todos los cambios que han sucedido desde su ingreso hasta el día de hoy, en la banda ha estado en completa actividad, y que por supuesto han sido años completamente gratificantes, y que prácticamente es como una especie de renacimiento que se está contemplando dentro del seno de la banda. Así que te agradezco muchísimo que nos estés escuchando acá en Conexión Rock Radio. Will, we had 3 questions before the end this special interview. Thank you so much for your time. And of course, many people around Latin America and several countries pay attention in this program with you. Great. Well, it's good to be here, you know. Okay. I had the next question for you. Many bands around the world looks in Angel Witch a big influence, and the message is: thank you for existing and make excellent albums in all these years. What comments do you have about this kind of ovations to the legacy of the band? Well, the bands who consider us to be an influence, you mean? Mm-hmm. Yeah, well, it's great, isn't it? I mean, the thing is, you know, I've kind of grown up feeling the same way about Angel Witch, you know. I mean, I was only 7 years old when the first album came out, you know, and since I was a teenager, I've been a huge fan of the band, so I kind of understand where those guys are coming from, you know. There's something there's a sort of mystical feeling with Angel, which I think that a lot of other heavy metal bands don't have. So I think it's great when, you know, when bands display influences from like the first Angel Witch album and stuff like that. And it's great that people are still, you know, listening to the band and taking that style onwards. It's always really interesting, like, you know, In Solitude or someone who really brought that sort of dark heavy metal sound to a new level and did it in a different way, you know, but still you could hear the Angel, you know. It's flattering, isn't it? Thank you so much for your answer. Le vamos a traducir rápidamente, amigos, sobre este comentario que mucha gente dice de que la banda ha sido una influencia importante alrededor del mundo, y que muchas generaciones de bandas están agradecidos por la aportación que han dado a través de los años. Dice que para él, junto con otras bandas y músicos, Angel Witch representa una influencia. Ellos han crecido de la misma manera que muchas generaciones de bandas, muchos músicos, con todo lo que han hecho a través de los años. Por ejemplo, dicen que hay muchas bandas de heavy metal que se han familiarizado muchísimo con el sonido de lo que es Angel Witch, y que es genial saber de que esta gente está rindiendo como una especie de ovación a lo que ha sido el tributo de la banda. No es la primera persona ni tampoco va a ser la última, pero siempre los comentarios van y vienen, y simple y sencillamente admiran la persistencia y el trabajo que han estado haciendo estos músicos durante todos estos años. ¿Qué es lo que estamos sonando por ahí? Un clásico, Sorcerers, que es lo que tenemos ahí de fondo. Will, in recent years, many bands around the world make a kind of special celebrations for some albums that are classicals in the history. In the case of Angel Witch, the debut album the next year turns 40 years. You make a special celebration for this special album, or do you prefer, in your point of view, make new stuff for the fans? What do you think about it? We maybe did bad timing releasing a new album on the 40th anniversary year, actually.
but that is what it is. The thing with Angel Witch shows is we tend to play pretty much the entire first album anyway. Like I think we play like 8 songs from that album in pretty much every set. So it's kind of almost like every gig is a sort of a celebration of that record. The only song we don't play is Sweet Danger, and we might start playing that again anyway. And we play Free Man maybe 6 out of every 10 times we play. So people keep saying, "Oh, we're going to do special 40th anniversary set," but that's just like, mate, we've been playing that every night for 10 years. You want to hear something new, ¿no? Y la banda está celebrando el 40 aniversario del disco actualmente. Y que ha habido bastantes comentarios acerca de este tipo de proyectos o este tipo de iniciativas. De todos modos, dice de que esto hay que dejarlo ahí a criterio de los fans, que son los que están disfrutando de los conciertos cada vez de que la banda va a tocar a diferentes lugares alrededor del mundo. Así que simple y sencillamente, junto con este nuevo trabajo discográfico, van a combinar un set especial para celebrar el 40 aniversario, y que pues por ahí va a ser algo muy interesante, un documento muy interesante en el cual la gente pues va a disfrutar de inicio a fin de lo que es el poderío sónico que tiene Angel Witch ya con este nuevo trabajo discográfico. Moisés Flores from Los Angeles, California, he's now listening this special interview and says, "Wow, it's a great honor here to you. I am happy to hear you in this day. Will, please send my regards for the rest of the band. You may perhaps say the best album in the history from the band." What do I think is the best album in the history of the band? Is that the question, or? Yes, it's a kind of comment. I mean, it's got to be the debut album, hasn't it? I can't say anything else. I think that that's a record that's been with me since I was a teenager, and even before I ever thought there was any possibility that I'd meet Kevin Hayborn, let alone be in Angel Witch. It was in my top 5 records, So yeah, that's the best record. It's one of the best heavy metal records ever, and I've played on 2 Angel Witch records now, and I hope that they're half as good as the debut album. Thank you so much for your answer for my friend Moisés here in Los Angeles. Moisés, muy buenas tardes, saludos. ¿Le has preguntado que a su criterio personal que cuál es el comentario que tienes acerca de este trabajo, que dice que pues para muchos es como el mejor de la banda? Dice que es algo completamente temerario lo que él dice, lo que tú dices, pero que sí, el álbum está muy perfilable para ser un clásico. Él dice de que para este nuevo trabajo tiene un cariño bastante especial por todo lo que se ha logrado, y que prácticamente se ha convertido como en uno de sus favoritos ahorita en su playlist personal de los mejores trabajos dentro de la historia de Angel Witch. Así que te agradezco muchísimo, y por supuesto gracias por estar aquí participando. Will, now with the album is released in the next weeks, have you any day for make tours in Europe, or have any plans for the future in make tours in America, or like example Central Latin America, perhaps in 2020? Well, yeah, I mean, we are going to do a tour of Germany. Starts the day before the album comes out, and then we're doing like some stuff in Scandinavia, and we're playing in Greece before the end of the year. Mm-hmm. Then next year, I guess we're going to do a European tour and some festivals, and then we want to come over. We do want to play in South America and Central America, and we want to play in Canada next year. North America isn't really itinerary for us, and then we'll go to Japan, I guess, and that's really what we want to do next year. Yeah. Ok, thank you so much. Amigos, le hemos preguntado por acá, para la gente que pues por ahí vive en algunos países de Europa, por ahí en Norteamérica, le hemos preguntado si hay planes a futuro para que la banda pueda estar haciendo giras a nivel mundial, quizás centro Latinoamérica, un poquito más arriba, si es posible. Él nos está comentando de que pues por ahora
hay planes, por ahora se está manejando giras para Escandinavia, para fin de año en Grecia, y que por supuesto dice que el próximo año la meta va a ser tocar aquí en América, posiblemente Sudamérica. Si hay posibilidades de que alguien nos pueda jalar a Centroamérica, mucho mejor. Actualmente se están preparando con algunas fechas canadienses o norteamericanas, pero no es nada confirmado, así que él ha pedido a que estén al pendientes en las diferentes redes sociales de los movimientos que la banda va a estar preparando próximamente. Will, what message do you want to send for all the people who hear us in this special interview? We'll send greetings, questions, comments towards the music, the new album from the band, and thank you so much for answering all the questions in this special interview for the people in Latin America for Conexion Rock Radio. For me, it was a great honor to share with your audience about this new chapter in the history for a great band like Angel Witch. Well, great. Thanks for having me. It's been doing one's questions and comments. It feels really exciting that people, aside from ourselves, are excited for this record. So that gives me like a good feeling for moving forward with it. Hopefully we can get on the road and we can get down there and get close to some of you guys. And it's a big place to tour, but we're going to try and get there and do as many as we can, you know. You know, I really just hope you all like the record. And I promise I'll find out when the pre-order from Hellion is. Ok, escuchen amigos, el saludo que les está enviando aquí Will, que está muy agradecido por las preguntas y los comentarios. Se ha sentido realmente emocionado por todas las respuestas y por todo lo que se ha sentido en este día hacia el nuevo trabajo de la banda. Que esto ha sido una excelente sensación y es una buena forma de iniciar lo que es la promoción del nuevo álbum, y que esperan por ahí en algún momento, en alguna parte del mundo, en la carretera, poder juntar caminos y disfrutar de algún concierto. Que por supuesto que la banda está en la completa disposición, al igual que el sello, en hacerle las cosas fáciles a aquellos que quieran hacer su pre-order, ya sea en disco, en formato CD o formato vinilo, y que por supuesto que disfruten del disco, que es algo bastante bueno que la banda le ha dedicado precisamente a los fans ya en este glorioso retorno que Angel Witch está realizando actualmente. Thank you so much for your time. In same way, thank you so much for our friend from Metal Blade Records for it made possible this start in this day to you. Our radio station have the total support for the band, and we looking forward in talk again in the future for make a continuation for a history of a glorious band like Angel Witch. Lovely. Thanks a lot for having me, Johnny.